Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. Today we will chant Bhishma Stuti. Bhishma sings praises of Krishna before departing from this world. In 11 verses, he describes Krishna as the Supreme Lord and friend of Arjuna who appeared before Bhishma in his final moments. Bhishma recalls how Krishna drew Arjuna's chariot into battle and protected them, and how his love is for Krishna who eradicated the ignorance of those with impure intellects. He sees Krishna as the goal of salvation. Sri Bhishma Uvacha iti Matirupa Kalpita Vitrushna Bhagavati Satvata Pungave Vibhumni Swasuka Mupagate Kvachit Vihartum Prakruti Mupeyushi Yadbhava Pravahaha. Sri Bhishma Uvacha iti Matirupa Kalpita Vitrushna Bhagavati Satvata Pungave Vibhumni Swasuka Mupagate Kvachit Vihartum Prakruti Mupeyushi Yadbhava Pravahaha. Sri Bhishma Uvacha iti Matirupakalpita Vitrushna Bhagavati Satvata Pungave Vibhumni Swasuka Mupagate Kvachit Vihartum Prakruti Mupeyushi Yadbhava Pravahaha. Tribhuvana Kamanam Tamala Varnam Ravikara Gaurava Rambaram Dadane Vapurala Kakula Krutana Nabjam Vijaya Sake Ratirastu Me Navadhya. Tribhuvana Kamanam Tamala Varnam Ravikara Gaurava Rambaram Dadane Vapurala Kakula Krutana Nabjam Vijaya Sake Ratirastu Me Navadhya. Tribhuvana Kamanam Tamala Varnam Ravikara Gaurava Rambaram Dadane Vapurala Kakula Rutana Nabjam Vijaya Sake Ratirastu Me Navadhya. Yudi Turaga Rajo Vidhumra Vishwak Kachalulita Shamavarya Lankrutasye Mama Nishita Sarair Vibhidya Mana Tvachi Vilasat Kavachestu Krishna Atma. Yudi Turaga Rajo Vidhumra Vishwak Kachalulita Shamavarya Lankrutasye Mama Nishita Sarair Vibhidya Mana Tvachi Vilasat Kavachestu Krishna Atma. Yudi Turaga Rajo Vidhumri Vishwak Kachalulita Shamavarya Lankrutasye Mama Nishita Sarair Vibhidyamana Tvachi Vilasat Kavachestu Krishna Atma. Sapadi Saki Vacho Nisamya Madhye Nija Parayor Balayo Ratham Niveshya Stitavati Parasainika Yurakshna Rutavati Partha Sake Ratir Mamastu. Sapadi Saki Vacho
निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिका युरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पादसखे रतिर्ममास्तु व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमदि कर्तु मवाप्लुतो रतस्तः धृतरथ चरणो भययाच्चलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमदि कर्तु मवाप्लुतो रतस्तः धृतरथ चरणो भययाच्चलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमदि कर्तुमवाप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणो भययाच्चलद्गुर्हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिख हतो विशीर्ण दंसः शतज परिप्लुत आत तायिनो मे प्रसभमभि ससार मद्वधार्तं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शितविशिख हतो विशीर्ण दंसः शतज परिप्लुत आत तायिनो मे प्रसभमभि ससार मद्वधार्तं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शितविशिखहतो विशीर्णदंसः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्तं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजय रथ कुटुम्ब आत तोत्रे धृत हय रश्मिनि तच्छ्रिये शनीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुषोर्यमिह निरीक्ष हताः गताः स्वरूपम् विजय रथ कुटुम्ब
आत तोत्रे द्रुत हय रश्मिनि तच्छ्रिये शनीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुशोर्यमिह निरीक्ष हताः गताः स्वरूपम् विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे द्रुतहयरश्मिनि तच्छ्रिये शनीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमुशोर्यमिह निरीक्ष्य हता गथा स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरु मानाः कृत मनु कृत वत्य उन्मदान्दाः प्रकृति मगन् किल यस्य गोप वद्वः ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरु मानाः कृत मनु कृत वत्य उन्मदान्दाः प्रकृति मगन् किल यस्य गोप वद्वः ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्दाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः मुनि गण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हण मुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा मुनि गण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हण मुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हनमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिम महमजं शरीर बाजां हृदि दिष्टित मात्म कल्पिता नाम प्रतिदृशमिव नैक धार्कमेकं समधि गतोऽस्मि विधूत भेदमोहः तमिम महमजं शरीर बाजां हृदि दिष्टित मात्म कल्पिता नाम प्रतिदृशमिव नैक धार्कमेकं समधि गतोऽस्मि विधूत भेदमोहः तमिममहमजं शरीरबाजां हृदि दिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्याये श्रीभीष्मकृत कृष्णस्तुतिः सम्पूर्णम्।
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्याये श्रीभीष्मकृतकृष्णस्तुतिसम्पूर्णम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण। Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.